भारत के राजा मेरे ख्वाजा। तुम खुद नहीं बने हो, तुम्हें बनाया है ख्वाजा ने, भारत की धरती पर बिठाया है ख्वाजा ने। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। हमारे उत्तर भारत में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और वीडियो बनाते हुए मैं ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये गर्म टोपी लगा लिया हूँ, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। इस ठंड में एक गर्मा गर्म खबर सुना देता हूँ मैं आपको। हमारे भारत के प्रधानमंत्री उन्होंने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की मजार में चादर भिजवाया है। बड़ी खुशखबरी है। इतने बड़े मुल्क के प्रधानमंत्री, ये नामवर शख्सियत जिन्होंने चादर भिजवाया है, अब तमाम हिंदुस्तानियों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी साहब ने चादर भेज के पूरे दुनिया के लोगों को पैगाम दे दिया है कि देखो, मैं इस मुल्क का प्रधानमंत्री जरूर हूं, लेकिन हकीकत में अगर इस मुल्क का कोई राजा है, इस मुल्क का कोई बादशाह है, तो वो अजमेर की सरजमीन में मजार के अंदर लेटे हुए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हैं। नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान की सरजमीन में किसी मुसलमान को घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जिसका निगहबान ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हो, दुनिया की कोई ताकत उसे यहां से हिला नहीं सकती। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का मकाम क्या है, शान क्या है, शौकत क्या है, चलिए मैं जरा आपको एक अहम वीडियो दिखाता हूं। चला पहले वीडियो देखिए, उसके बाद फिर हम वीडियो के आखिर में आपसे मिलते हैं। गैर मुनक़सिम भारत के राजा मेरे ख्वाजा, अविभाजित भारत के राजा सुभान अल्लाह मेरे ख्वाजा। हमारे भारत की तकसीम हुई है, ख्वाजा का भारत थोड़ी बटा है। बहुत अच्छे। ये लकीरें तो हमने खींच ली कि ये पाकिस्तान है, ये भारत है, ये बांग्लादेश है, ये भूटान है, ये सिक्किम है, ये अफगानिस्तान है, ये श्रीलंका है, भारत बन गया। ये लकीरें हमने खींची, लेकिन ख्वाजा का प्यार नहीं बटा, ख्वाजा के प्यार करने वाले मोहब्बत नहीं बटी। पाकिस्तान के भी राजा ख्वाजा है, बांग्लादेश के राजा भी ख्वाजा है, अफगानिस्तान के राजा भी ख्वाजा है, श्रीलंका के राजा। चूंकि हमारे ख्वाजा अब अविभाजित भारत के राजा, कोई बांटना चाहे तो बांट भी नहीं सकता, नहीं बांट सकता। करते रहो कोशिश, ख्वाजा की मोहब्बत क्या निकालोगे। अब ये ख्वाजा यहाँ के थे, बोलो ना मेरे प्यारे, यहाँ के थे, बाहर से आए ना, संजर से आए, है ना, ये तो मालूम है। अच्छा, आए तो क्या लेकर आए? आर्मी लेके आए थे, आर्मड डिवीजन तोपखाना लेकर आए थे, पेट्रियाट स्पिट मिसाइल लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? सुपरसोनिक मिसाइल, हैं, मैक 4 मैक 8 स्पिट की मिसाइलें लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? बोरियाए रुश्दो हिदायत लेकर आए थे, तन्हा आए थे। कमाल की बात है, इंतखाब भी फरमाया तो क्या फरमाया? ऐसे मुल्क में, ऐसी जमीन पर आए जहां के राजा से खुद वहां की जनता बड़ी पीड़ित थी। ऐसे क्रूर राजा के शासन में आए। क्या लेकर आए? कुछ नहीं, तन्हा आए। मेरे प्यारे देखो, अब जरा मुझे बताओ, कोई जानने वाला था ख्वाजा का? कुछ समझने वाला भी था ख्वाजा को? कोई पानी भी पूछने वाला था? कोई रिश्तेदार था क्या यहाँ पे? कोई नहीं, सब अजनबी। और ऐसे जालिम बादशाह की जमीन पर आए, वेश अलग, भूषा अलग, जबान अलग, भाषा अलग, सब अलग। और आए, एक मैदान देखा आपने, बोरियाए रुश्दो हिदायत बिछाया, उसी पर बैठे। सुबह हुई, ऊंट की एक रेवड़ उस मैदान में आई और एक चरवाहा जो ऊंट को चराता था, उसने ऊंटों को बिठाया। देखा कि मैदान के किनारे पर कोई बैठा हुआ है, करीब गया, ऊपर से नीचे तक देखता रहा। वाकया बहुत पुराना है, लेकिन बहुत दिलचस्प अंदाज से उन्होंने समझाया, जरा बहुत स्मार्ट फरमाया। लेकिन वो देखता जा रहा है। फिर उसने कहा, महाराज आप यहाँ के तो नहीं हैं, आपका आना यहाँ शुभ हो, आप यहाँ के नहीं हैं, लेकिन महाराज क्षमा चाहते हैं। नजर पड़ते ही अदब उसमें आ गया। ये कैसे बेअदब है कि हजारों लोगों को फैजान पाते देख रहे हैं, फिर भी अदब नहीं आ रहा है। कहा कि आप यहाँ के तो नहीं है, लेकिन क्षमा चाहते हैं, ये राजा के ऊंट के बैठने की जगह है,
آپ کو تھوڑا کشٹ ہوگا, آپ تھوڑا اور دور چلے جائیں, وہاں آپ بیٹھ جائیں. اچھا اونٹ بیٹھتا ہے یہاں پہ, کس اونٹ کو بٹھاؤ گے؟ مہاراج وہ جو اونٹ کھڑا ہے اس کی جگہ. اچھا اونٹ کی عادت ہوتی ہے جہاں جا کے بیٹھتے وہیں بیٹھتے. اچھا اس کے بیٹھنے کی جگہ آ بھائی اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا, یوں اشارہ کیا, اونٹ چلتا ہوا آیا بیٹھ گیا. شام ہوئی, پھر وہ چرواہا آیا, سارے اونٹوں کو اٹھایا. اب وہ اونٹ جس کو یوں بلایا تھا بیٹھ گیا, اٹھ ہی نہیں رہا. ڈنڈے مارے نہیں اٹھا, گالیاں بکی نہیں اٹھا, ٹھوکر ماری نہیں اٹھا. پریشان ہو گیا کہ آج محل میں جاؤں گا, اونٹ کی کاؤنٹنگ ہوگی, گنتی ہوگی, ایک اونٹ کم ہوگا تو بادشاہ تو سیدھے سر اڑا دے گا. تو جاتے ہی ساتھ مہاراج سے کہا, مہاراج پتہ نہیں کیا بات ہے کہ سارے اونٹ کو اٹھایا, اٹھ گیا, ایک اونٹ آج اٹھتا ہی نہیں, بہت کوشش کی, میدان میں بیٹھا ہوا. راجا نے پوچھا کون بٹھاتا تھا روز؟ کہا مہاراج میں ہی بٹھاتا تھا. کون اٹھاتا تھا؟ میں اٹھاتا تھا. لیکن مہاراج سنیے سنیے, وہ جو اونٹ نہیں اٹھ رہا ہے نا, میں نے آج اسے نہیں بٹھایا. میں نے نہیں بٹھایا, میں نے نہیں اٹھایا. میں نے عالم خیال میں اس اونٹ سے پوچھا, لات کھائی اٹھا کیوں نہیں؟ روز تو اٹھتا تھا. ڈنڈے کھائے روز تو اٹھتا تھا, اٹھا کیوں نہیں؟ ٹھوکریں کھائی روز اٹھتا تھا, اٹھا کیوں نہیں؟ کہا سن تجھے سمجھ میں نہیں آتا, روز وہ بٹھاتا تھا, روز وہ اٹھاتا تھا, بیٹھتا تھا, اٹھ جاتا تھا. تجھے پتا نہیں ہے کہ آج کس نے بٹھایا ہے؟ آج خواجہ نے بٹھایا ہے. تو دوسرے کا حکم مان کے اٹھوں کیوں؟ اب اٹھائیں گے تو خواجہ ہی اٹھائیں گے. تو اے بھارت کے سنی مسلمانوں, تم خود نہیں بنے ہو, تمہیں بنایا ہے خواجہ نے, بھارت کی دھرتی پر بٹھایا ہے خواجہ نے. ایک اونٹ کو خواجہ بٹھا دیں, اسے کوئی نہ اٹھا سکے. تو جس بھارت کے مسلمانوں کو خواجہ نے بنایا ہو اور بٹھایا ہو بھارت میں, کس میں دم ہے کہ وہ اسے اٹھا دے؟ اس میں دم ہے. بتاؤ کس میں دم ہے؟ خواجہ غریب نواز جب نئے نئے آئے نا اجمیر شریف میں, تو خیمہ لگایا ہوا تھا خواجہ غریب نواز نے. خیمے میں خواجہ غریب نواز اثر سے لے کر مغرب کے وقت تک روتے رہتے تھے. ایک نوجوان اجمیر سے باہر گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے, کچھ عرصے کے بعد واپس آیا اور اس خیمے کے قریب سے گزر ہوا, اور گزرا تو رونے کی آواز آئی. فوراً دیکھتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رو رہے ہیں, ابھی غیر مسلم ہے, اسلام قبول نہیں کیا. فوراً گھر جاتا ہے, ماں سے پوچھتا ہے, ماں یہ مسلمانوں کا گرو کیوں روتا ہے, مسلمانوں کا بابا کیوں روتا ہے؟ میں ہر روز گزرتا ہوں, اثر سے مغرب کے مابین جو وقت ہے یہ روتا ہے. ماں نے کہا جاؤ اس سے پوچھ لو کیوں روتا ہے. وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے کے اندر آیا, کہا بابا میں ہر روز یہاں سے گزرتا ہوں, آپ کے رونے کی آواز آتی ہے, بتائیے آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا جاننا چاہتے ہو میں کیوں روتا ہوں؟ میں نے ایک مدت اپنے مرشد کے ساتھ گزاری ہے, مرشد کی خدمت میں گزاری ہے, مجھے اپنے پیر کی یاد رلاتی ہے, پیر کی یاد رلاتی ہے. میں اثر سے مغرب کے وقت تک اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں. اس نوجوان نے کہا اچھا میں نے تو سنا تھا کہ انسان کو جب درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو تکلیف انسان کو رلاتی ہے. آپ کو تو محبت ہے, یہ محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے. کہا ہاں ہاں ہے نوجوان, انسان محبت میں بھی روتا ہے. کہا تو پھر مجھے بھی رونا ہے, میں بھی رونا چاہتا ہوں, مجھے بھی رونا سکھا دیجئے. کہا تو رونا چاہتا ہے؟ رونا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, دو شرطیں ہیں, مسلمان ہو جا اور میرا مرید ہو جا. اس نے کہا میں ماں سے اجازت طلب کروں گا. ماں کے پاس گیا اجازت لینے کے لیے. ماں نے کہا تو ضدی ہے, جب تو ارادہ کر لیتا ہے, جو ارادہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے, جا جو کرنا چاہتا ہے کر لے. خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کرتا ہے بابا میں پھر مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مجھے مرید کر لیجئے. خواجہ غریب نواز نے مرید کر لیا, خواجہ غریب نواز کا مرید ہو گیا. اب خواجہ غریب نواز نے کہا اب وقت سارا میرے ساتھ گزرے گا. ناشتے کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ, سحری کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ, سحر کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ, پورا دن اسے خواجہ غریب نواز کے قرب کی کچھ ایسی عادت ہو گئی, خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا, ان کا عاشق ہو گیا. کچھ عرصہ گزرا, خواجہ غریب نواز نے فرمایا اب تیرے لیے 3 دن کی چھٹیاں ہیں, 3 دن کے لیے چھٹیاں ہیں, 3 دن کے لیے چلا جا. اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی ایشو ہی نہیں, پرابلم ہی نہیں, ٹھیک ہے 3 دن کے لیے چلا جاتا ہوں. اب جب 3 دن کے لیے گھر گیا, کہا 3 دن کے لیے تو اب مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا, مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں ملوں گا. گھر گیا, پہلے دن جب گھر گیا, یہ وہ نوجوان تھا جو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا, آج ایک لقمہ بھی نہیں کھا پایا, ایک لقمہ بھی نہیں کھا پایا. اسے کچھ ہو گیا, کہہ رہے مجھے کچھ ویکیوم سا محسوس ہو رہا ہے, کچھ دل میں کمی سی محسوس ہو رہی ہے. یوں وقت گزرتا گیا, رات کا وقت آیا, آنکھ نہ لگی, سو نہ پایا.
मकान की छत पर चला गया। माँ ने देखा बेटा छत पर क्यों चला गया। माँ छत पर जाती है, बेटे क्या हुआ। कहा पता नहीं माँ, पता नहीं माँ, मैं तो फौरन सोच जाता था, आज नींद भी नहीं आ रही, आज खाना भी नहीं खा पाता। माँ तू चली जा। माँ चली जाती है। यूं जब सहरी का वक्त होता है, उसकी आंखों से अश्कों की बरसात जारी होती है, उसकी आंखों से अश्कों की बरसात जारी होती है। वो रो रहा है, उस पर दिक्कत तारी है। माँ आती है, बेटे क्या हुआ। कहा माँ मुझे प्यार हो गया है, माँ मुझे मोहब्बत हो गई है, माँ मुझे इश्क हो गया है। जा गरीब नवाज के पास, कहा मुझे बुला लो। अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, अब मुर्शिद की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। माँ फौरन ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है। कहा मैं नहीं जानती है मुसलमानों के बाबा, तूने मेरे बेटे को क्या दे दिया। तुम्हारा ताल्लुक नहीं समझ पाती, तुम्हारा रिश्ता नहीं समझ पाती, लेकिन वो तो रो रहा है, कहता है वापस बुला लो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा नहीं नहीं अभी वक्त नहीं है, मैं अपनी जुबान में कहता हूँ। गोया कि ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा होगा अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तेरी तमन्ना थी, तेरी ख्वाहिश थी कि मोहब्बत में रोने की आदत हो जाए, अभी तो इब्तिदा है। माँ को वापस भेज दिया, कहा वापस चली जा। उसे कहा अभी इजाजत नहीं है, वो वापस चली जाती है। बेटे को बताती है कि है मेरे बेटे, वो तो इजाजत नहीं दे रहा। कहा माँ सुन ले, अब अगर ना बुलाया तो मैं मर जाऊंगा, ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी। माँ अगर मुझे जिंदा देखना चाहती है तो मेरे मुर्शिद को राजी कर ले, मेरे मुर्शिद को बता दे अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ फौरन गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है। कहा है गरीब नवाज करम फरमाइए, मुझ माँ की तमन्ना है, मुझ माँ की आरजू है, वो मर जाएगा। कहा माँ की तमन्ना है, तेरी बात मानता हूँ, जा उसे वापस भेज दे। वो फौरन भागता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होता है। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों को दर्स दे रहे हैं, एक मजमा लगा हुआ है। वो फौरन ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पर खड़ा होता है और फिर मुरीद ये मंजर देख रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को देखता है, ख्वाजा गरीब नवाज उसे देखते हैं। और मैंने कहा था ना निगाहें मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे, जहां वो बैठ गए मैं कदा बना के उठे। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी आंखों से आंखें मिलाई और पूछा अब पता चला मोहब्बत में रोना कैसे आता है, अब पता चला। उसने कहा है गरीब नवाज करम फरमाइए। फौरन गरीब नवाज को पुकारता हुआ गरीब नवाज के कदमों में आ गिरा, गरीब नवाज के कदमों से लिपट गया। अब मुरीदीन इस मंजर को देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि सिर्फ वो मुरीद ही नहीं रो रहा, सारे मुरीद रो रहे हैं, इस प्यार के रिश्ते को देख रहे हैं। और फिर एक अजीब और गरीब मंजर, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा आज रात तूने खाना खाया था। कहा नहीं खाया था, नहीं खाया था। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया मैंने भी नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था। फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया आज रात सोया था। कहा नहीं सोया था। कहा आंख मुझे भी नहीं लगी, नींद मुझे भी नहीं आई। ये मंजर सब मुरीद देख रहे, वो मुरीद भी रो रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों में अश्कों की बरसात जारी है। ये वो रोने वालों का मकाम है। ये डिस्कशन हो रही है पीर और मुरीद की, और फिर ये आंसू बातें कर रहे हैं। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई अहले दिल हो कि फसाना है मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं वो मुझे सुना के रोए। नाज़रीन ये वाकया सुन के दिल भरा या मेरा भी, आपका भी दिल भरा होगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर कीजिए सवाब की नीयत से। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लीजिए। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।